علیکم برادران عزیز. نه ما در شهر قرغان‌تپه هستیم. زبچسو همین رفرات برگرکه شروع کردیم. همین را سیام کم میکنیم برای برادرای غریب. خدا من نگهدارتون باشه. ویدیو امروز تو آخرت تماشا کنید. سلام علیکم برادرای عزیز. این برگرکه اینمی چند میکنه؟ بوسان 650 سوم بو ارزون میشه. 650 سوم بو ارزون میشه. اینش هم 650 بو ارزون میشه. سوکل ماکیتا 500 سوم. ماکیتا نمی بچه‌ها نمی‌می‌کنن. 500 سوم بو ارزون میشه. خب یا کالونا انکا. خب این یا سردیان تیتان 500 سوم. آتش 500 سوم بو ارزون شوی دورا. روبین است خاطی سوکل 450 سوم بو ارزون شوی دورا. سردی بالگاتا. سلام علیکم. و علیکم. بعد مسبوری است 420 سوم. 420 سوم بو ارزون میشه. ماکیتا است 350 سوم بو ارزون میشه سردی. حالا کلی جواب تیوزی. بعد اینا باز مایدو است. تیتان 370 سوم، ماکیتا 300 سوم ارزون میشه. لپسی هم 300 سوم. اینا برادرها تماشا کنید. هم باشه برای لپسی بوسان ارزون میشه. خب این مایدانه و یا مایدان ها نیاش یا مایدان 300 سومی. آتش 10 تیتانش هم 300 سوم. اینا خب انا بچی هست آلیس هست. آلیس 250 سوم. 250 سوم. هیچ ماکیتا 200 سوم. اینا برادرها 200 سوم بو. اگر از نه 10 20 میگه ارزون میکنن ان شاء الله. نمبر را میمونه در تا ویدیوهای برادرها. انا یو درلو انا چانس میدم. 250 سوم. 250 سوم. اینا هم 250 سوم. ارزون شوی دورا. با ارزون میشه. اینا میشه پر سویتیان یا کیو؟ نه درلو. درلو نه. 200 سوم بو ارزون میشه. 200 سوم بو ارزون میشه. یا الکترا شروع پایور 250 230 خب 200 بو ارزون میشه. این در بازار قرغان‌تپه های برادرها خدمت همین قرغان کوانش در پدر را انا چند داره؟ البته نه 320 سوم بو ارزون میشه. بو ارزون بشه است. ایش 18 ولتای 380 سوم. 380 سوم بو ارزون میشه. نه 20 ولتای 450 سوم. 20 ولت 450 سوم بو ارزون میشه. هم ترید نه برادر 500 سوم بو ارزون میشه. 20 ولت 550 سوم 24 ولت. برادرای غریب اینایی برای شما که تماشا کنید. خب اینا بو انا مایدان یا چیز دادن اما 500 سوم 530 سوم دینا بود چخل بدن اینا 530 سوم 24 ولت ارزون میشه. اینا 550 سوم 18 ولت فیرما تیتان بو ارزون میشه. خب اینا هسته بو اینا 700 سوم 28 ولت بو ارزون میشه. تیتان با 24 ولت هسته تیتان 620 سوم ارزون میشه. 620 سوم بو ارزون میشه. زنم میشه. اریول هست 600 سوم 24 ولت ارزون میشه. بو فهمو برادر زنده باشی. او امو 15 کیلو رایت چکنیم و ای چانس تو چانس این این اساس نکشی جورو. انا چانس میان یو برای بریان یو پارکت کا فهم برای کریشا برای فانیر 430 سومیان ارزون میشه. 430 سومی با ارزون میشه. الانش 500 سومی با ارزون میشه. 450 بو کالونتر نه یو کی بخوات نه بخواتر کالونتر. خب این 450 سومی با ارزون میشه. اینش 700 سومی. اگر موتورش 24 تو 14 700 این یک هفته 450 سوم 24 ارزون میشه. خب اینا بنزین کیلو جان بنزین 550 سوم ارزون میشه. یو بنزین قطعا یو که بنزین کی شنوروشن هست یو کی الکترا پیله ها و قبول زاپس میکنه. چانس می 550 سوم 550 سوم است. انا پیتر 600 سوم 600 سومونی پیتر داد برادر. با این تانگ است 600 سوم. وانا انا بو کالون 600 سومونی ها 600 سومونی. خب با هست انا میرم یا 550 سوم 550 سومونی برادر خیلی همش
Амида нарх қимат шанс май қиматш 1300 сум малика 1300 сум ина қиматш арзунш то шанс май 500 сум 500 сум бародаро ина хай тамошо кунед лайк камуне подписаться кунед видеоро поделиться кунед бо иншоллоҳ чизеро хоҳиш немо видео мекунед 900 сум теха ина и оригинал шай бо паддилкаш ҳам аст арзонтара 800 сум аҳмо ина мич ёш ниёчан сварка вананы сварка раята 1200 сум коя бубро меака я бу 1200 сум ана ми иш ай чанд сум сар мешава қимат ина 1200 сум ина 750 сум 750 сум да сварка бародаро сваркаи майдан дар удобно ина мегири бо ҷо меро кароча ши тамомият ра брои тамомият шуна ина бо ҳаста 1400 сум 1400 сум да техаш 750 сум иш 750 180 ампер ресанта 280 агаста 1200 сум 1200 сумони хоб самара аста 300 ампер 1100 сум ишам хам ресанта 280 зинда боше бародар хош амин асусо ина мёра гап чикинем и бароим лешанам и чия шлиф машинка 550 сум вибратсионер иш тасмачарха 850 сум калонш ина рубанка майда 450 сум калонш 550 сум 550 даст инаш фрезер 450 сум фирма лепси 500 сум фирма алиес 500 сум фирма питер 850 сум фирма тесен хатиш тег ин адбуни малатока я адбуни малато калонш 1900 сум 1900 сум адбуни малато калонш бо арзон тарош аста дига фирмаҳои майдатара 1200 1100 сум ано насосҳои динамо гирифтем кадом будан мебудан ин насосҳо барои качай 850 сум 820 сум хоб 550 сум ишам 550 сум 500 сум ҳамаш хой дар 450 сум ҳама чиз ҳаст ина глубиня ина турбош мақсад ами барои ина ҳамаи размеришу ҳастам ина бародаро ҳай номраи бародарам мемонам запчас айнуи канал иншолло бо арзон метуна ё чанд сум дани барои 350 сум средни ин самараш 530 сумона средни хоб тесен аста 480 сум средни баъд теха калон аста 550 сум титан калон аста 650 сум шед фаҳмо раҳмати калон ёд насо и 800 сумай 700 сумай 600 сумай 500 сумай хоб 650 сумай 650 бародаро бо арзоншавӣ дорам шед бародар ози ин бародаро клиентҳо шумо рафтаисанд дар бозори қурғонтепа ҳама чизи ҷаст ҳайнуми канали мога мезанӣ иншолло ай канали Саимиддин Наваде бо арзон мекардааст ин бародаро ҳама чи ҳастак оригинал российский ҳастак германский ҳастак бой намудиш ҳаст дован нигаҳдор боша барори кор дар ҳаматон